Život u Bosni i Hercegovini je izuzetno složen. Prije svega zbog finansijskih i socijalnih pitanja koji u Bosni i Hercegovini 20 godina poslije ratnih sukoba nisu riješeni. Pa mi svaki dan se susrećemo sa negativnim pričama života, posebno mladih. We still live in a country where we are deeply divided, and we have been supporting a group of young politicians from 9 political parties working on joint policy efforts, trying to resolve some of the major issues that young people are faced with. Kad se krenete baviti politikom, onda vas svi gledaju kao, tako da kažem, stavljaju vas u koš, jedan koš lopova, ne znam, sve negativne epitete pokupite i onda je kao mladoj osobi jako teško da to sve u nekim, da tako kažem, tim godinama koji odlučuju formiranju ličnosti da se bavi politikom, jer evo, odmah ste Uvijek se u Bosni i Hercegovini raspravlja o perifernim temama koje ne utiču značajnije na život i životni standard građana. Ovakav odnos prema ovim pitanjima dovodi do činjenice da iz Bosne i Hercegovine odlazi veliki broj mladih. Gledajte, kad uzmemo realnu sliku, onda se uvijek mladi predstavljaju kao problem. Ja lično smatram da mladi ljudi nisu problem, nego da su rješenje i da samo oni mogu ponuditi bolje, da tako kažem, sutra za sve nas u Bosni i Hercegovini. NDI has seen that youth wings are currently one of the major progressive political efforts in the country. And we've seen that it's really important to work with them. And in the past several years, we have dedicated majority of our program to work with them. Smatram da NDI upravo na ovakav način može motivisati mlade ljude da počnu da razmišljaju, da uđu na jedan civilizovan, demokratski način u sukob sa starim političkim elitama. NDI daje odličnu polaznu osnovu, znanje kroz različite edukacije mladim ljudima kako bi im na jedan način dali alate da urade sve ono što žele u politici. U proteklom periodu, mislim da je preko godinu dana kako sam ja uzeo učešće i da tako kažem da surađujem sa NDI-om, da je to jedan od svijetlih primjera kako učiniti stvar bolje. Sama činjenica da je nas nekolicina mladih iz raznih političkih opcija sjela za jedan stol i ovdje moram, što je meni jako drago i bitno moram naglasiti, jeste na području cijele Bosne i Hercegovine, to je zaista onako interesantno i da zajedno razgovaramo i evo da dolazimo i do konkretnih rješenja, inicijativa. Dok nisam počeo sarađivati sa NDI-em, nisam imao priliku da upoznam mlade ljude iz Tuzle, Bijeljine ili Mostara. Danas kada se sretnemo, razgovaramo o istim temama, razmjenjujemo iskustva i mišljenja. Sve to je dovelo da organizacija koju sam vodio postane autonomna u sistemu odlučivanja, da pokuša da artikuliše jasno svoju politiku. We as NDI are supporting youth wings in their efforts to promote themselves as true political leaders, but also as some kind of generators of change. And I believe that this is seen in the public. Koliko god mladima bilo prepreka, oni su jednostavno da bi ovu zemlju otvorili, da bi ostavili neko staro loše vrijeme iza nas, iza naših građana, mi moramo se okrenuti ka novim civilizacijskim tekovinama, okrenuti se ka Europskoj uniji i njihovim pravilima kako bismo ovu zemlju izveli na pravi put. Ono što je na nama jeste da se trudimo, da budemo neka nova, da tako kažem, nada tim ljudima da vjeruju ne samo u život u Bosni i Hercegovini, nego generalno u politiku.